السلام عليكم ورحمة الله. أولا وقبل كل شيء أستسمح عن الغياب لأسباب صحية. الناس ديال المجموعات كيعرفوا هاد المسألة هذه، إذا كنعتذر للمرة الثانية. ألوغ وصلت الدرس ديال البوليسيون في الانتنسيف فيزيك شيمي دوزيام سي. ألوغ على بركة الله غادي نبدا إن شاء الله لي exercices. Alors, je m'évalue. Pour chaque ligne du tableau indique là ou bien les bonnes réponses. Parmi les polluants de l'air, on trouve le diazote, ou bien le dioxygène, ou bien les oxydes d'azote. Bien sûr, les polluants de l'air, le dioxyde, les oxydes d'azote. Les polluants, يعني كنهضروا على الملوثات. Alors, pardon. Pour deux, une fumée contient des petites particules solides, des petites particules gazeuses ou bien des végétaux. Bien sûr, une fumée contient des petites particules solides. Alors, troisièmement, les polluants de l'air sont dus la combustion complète ou bien la combustion incomplète, la respiration des êtres vivants. Alors, les polluants de l'air, vraiment, la combustion complète, CO2, ou la combustion incomplète, CO2, ou CO. Alors, 4, le gaz de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, ou CO. Est-ce qu'il est polluant ou bien non polluant, ou bien l'un des constituants principaux de l'air? Alors, le CO, le monoxyde de carbone, est polluant. Alors, 8. Alors, 5. L'effet de serre est dû à l'existence du dioxyde de carbone dans l'air, l'accroissement du dioxyde de carbone dans l'air, ou bien la diminution du dioxyde de carbone dans l'air. Alors, l'effet de serre est dû à l'accroissement du dioxyde de carbone dans l'air. C'est B. بالنسبة للتلامذ تفكرت نفتح واحد القوس التلامذ اللي مثلا تيدخلوا كتقول لك راه ما بيناش الورقه. واش كتسمعني اش تنقول؟ سي ليسونسيال، ماشي السبان في لي كومونتير وما بيناش الورقه وتبقى تسب. لا، ما لقيتي الورقه ما بيناش لك ما عجبكش غتخرج ديريكت بلا علاش غتسب، وراه السبان كيعود عليك انت. الوغ هذا قوس فتحته. 6. Les pluies acides sont responsables de la détérioration des forêts, la fortification des sols ou bien la croissance des plantes. Alors, بالنسبة les pluies, شنو اللي عندنا؟ C'est la détérioration des forêts, pardon. Alors, l'accroissement du dioxyde de carbone dans l'air est dû à quoi? À de l'accroissement du dioxyde de carbone. Ou combustion, la respiration, l'augmentation de la température, la combustion. Alors, j'arrive à 8. الإشارة هذه ديال 8. Est-ce que c'est dangereux pour l'environnement, inflammable ou bien nocif irritant? C'est-à-dire inflammable. Alors, هاد اللوحة شنو هي؟ واش source d'énergie polluant ou la source d'énergie propre ou une source d'énergie renouvelable؟ هي propre ou renouvelable بجوج. هادي راه الطاقة الشمسية. الوغ هنا باين لينا مصنع كيديغاج هاد سميتو ديك لا بوليسيون. الوغ واش ديغاج دو كربون
ou bien dégagement de dioxyde de carbone ou bien dégagement du dioxygène. Même que j'ai compte dégagement de l'oxygène. Alors c'est un dégagement de carbone aussi, dégagement de dioxyde de carbone. يعني ديال C et aussi ها هو اللون اللي طالع وحتى ديال ديوكسيد دو كربون. اذا هذه هي الصفحه رقم 73 يعني باج 73. كنتمنى انكم فهمتوا هاد الجميع فاليو. اذا شكرا لكم على التتبع ديالكم ودائما الصبر ديالكم، وسنعتذر مره اخرى للغياب لكن لاسباب صحيه. راكم عارفين هاد الاجواء ديال هاد الايام. شكرا لكم والى اللقاء في حصه اخرى. اذا ما تبخلوش دائما باللايك وبسبسكرايب.